Halo Kak Elga. Halo, Miss. Ya, udah di kemarin aku sempat lupa kasih ya, sorry ya, lupa. Aku nggak mau ingat. Ya, udah dikerjain belum sebagian? Halo, Ya, udah dikerjain belum sebagian? belum. Kemarin Belum. pulang kerja kecapean. Oh gitu. Oke, kemarin kita sampai nomor berapa ya? 16 ya? 6 apa? 16. Lima, 15. iya. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Bill will bring sandwich. Hmm. Bill will bring sandwiches. Kayaknya ini udah deh 16 tak? 17 ya? Ah, Udah yes. ya, 16 kemarin. Belum. Mm. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Ya, dibaca. They attend lectures every day. Ya, they attend lectures every day. Jadi They gimana? attend lectures every day. Mm. Jadi yang objeknya apa? Yang jadi objek. Ini yang jadi objeknya Mm. at attend, attend. Hmm. Bukan? Attend kan artinya menghadiri. Itu kan kata kerja. Jadi kan subjek, predikat, objek, kata keterangan. Subjek, predikat, objek, kata keterangan. They-nya sebagai Lectures, they sebagai keterangan, they. keterangan. They. Everyday bukan keterangan. Miss. Itu everyday. Yang ini they. They. Ah, they Ya, sebagai subjek, ya. Attend. sebagai predikat, Ya, lectures. kata sebagai objek. Everyday. Everyday sebagai keterangan. Ya, jadi objeknya tadi adalah lectures. Ya, Lectures, ya. Kemudian tensesnya apa nih? simple past tense. Simple past tense? Is it? Ah, Kata kerjanya simple menggunakan verb past, berapa? Simple? simple present tense. Ya, present tense. Kalau simple present tense, jadi rumusnya seperti apa? Kalau dalam Kalau pasifnya. subjek is Mm-mm. MR, verb Mm-mm. 3 objek. Ya, jadi tadi yang jadi objeknya kan lectures. Jadi apa? The lectures. Subjek untuk the The lectures apa? the lectures are Mm-mm. the lectures are sent. Attend kan bentuk verb one. Bentuk ketiganya apa Attended. bentuknya? Ya, attended. Attended kan termasuk kata yang berat kan itu Miss. Ya, The attended itu lectures by are attended by they every day. day. Ya, ketika menjadi objek maka berubah Ah, kan? by them. By Ya, them. every day. Selanjutnya yang number 18. We are meeting the relatives now. Ya, we are meeting the Ini relatives. The relatives, ya ada es-nya. Jamak kan the artinya. relatives now. Ini Ya, termasuk simple present tense. simple present tense kan ada ing-nya. Ah, Ciceran. jadi no no Jadi no no. termasuk Ya ya. Simple continuous tense.
Ya, kita sekarang lihat lagi. Kalau dalam passive voice di rumus simple apa tuh? Bukan simple present continuous Continuous. tense, rumus passive voice-nya menggunakan apa aja? Terdiri dari apa saja? Subject is being plus verb plus Ya. object. Ya. Jadi objeknya di sini dalam kalimat ini adalah Objeknya dalam kalimat ini the relatives. ya the relatives. Subjeknya we, Mm, kata kerjanya meeting, dan mm, keterangannya now. ya. Jadi the relatives. The Ah, relative, kata kerjanya meeting. ya, Meeting kan masih pakai meet, verb ing. Met, meet, ya bentuk ketiganya met. Bentuk met, pertamanya meet, bentuk ketiganya met. E-nya cuma met. satu, jadi cara membacanya met. Jadi the relatives are met by The relative are met being being by by, cara bacanya being being by being us, being being ya. being by us Mm-mm. now. Ya, selanjutnya number 19. He will copy this text. He will Hmm. copy this text. Ini termasuk Ada kata will, jadi termasuk simple apa? simple future tense. Ya, simple future tense. Oke. Jadi gimana kalau simple future tense itu menggunakan apa dalam passive voice? Setelah will Verb tambahkan. T be, Ya, tambahkan be pakai verb T. Sebelum kalau betul. active voice pakai verb one. Mm, verb three ya. Nah, kata objeknya apa? Kata objek. Objek wordnya apa? Dalam kalimat ini ada objeknya Hmm, kan? Objeknya apa? objeknya copy. Copy kan ini kata kerja. Kata kerja. Jadi copy kan This artinya text. menyalin. Ya, this text ya. This text Mm-mm. will be copied by him. Ya, nomor 20. He has bought Have. he has bought a new car. Bought a new car. He has bought a new car. Ada yang New kurang deh, car. Kak. Ini termasuk tenses apa? Karena ada has. Jadi termasuk tenses. Present perfect. Kalau present perfect dalam passive voice itu setelah has dan have itu menggunakan apa? Been. Ya, been-nya. Baru setelah itu verb three ya. Ya. Jadi objeknya eh, apa? Objeknya adalah a new car. Betul. Setelah itu apa? Kak, setelah itu subjeknya he, eh, kata kerjanya bought, bought Jadi setelah itu tadi apa? Setelah a new car. Jadi been. selanjutnya setelah ini car apa? A new car has been Mm-mm. bought Ya, by him. ya, nomor 21. We are playing volleyball now. Objeknya apa? Itu termasuk present continuous. Ya, We are playing volleyball now. Objeknya adalah volleyball. mm-mm. Kata kerjanya playing. Mm-mm. Subjeknya we. Tanganan keterangannya now.
Ya. The volleyball. Mm-mm. No. Yes, the volleyball Mm-mm. are being played. Uh, are the volleyball are played by us now. The Uh, volleyball the volleyball are being played are by being us now. ya by us now. Betul. Number 22. Our teacher explained the rule. Mm-mm. Our teacher explained the rule. Jadi gimana? Ini tuh, Jadi termasuk ini apa nih? termasuk, ini termasuk apa, Miss? Kata kerjanya menggunakan bentuk apa? Bentuk verb to Verb work, verb to- verb to. Kalau jadi bentuk kalau verb to jadi termasuk tenses apa? Kalau verb to simple past tense. Betul ya, simple past tense. Nah, rumus yang digunakan dalam passive voice untuk simple past tense apa? Simple past tense was or were. Mm-mm. Our Jadi, teacher explained the rule. the rule. Untuk Jadi objeknya ob- objeknya teacher, bukan. objeknya the rule, Mm-mm. terus kata kata kerjanya explain. Mm-mm. Our teacher is subject. Ya, the rule ini satu atau dua, terdiri dari berapa? Terdiri dari satu Eh, atau terdiri dari lebih dari satu? satu, Satu. Jadi kalau satu pakai was atau pakai were? pakai was. Ya, jadi the rule was. Ya, kata bentuk ketiganya apa? The rule was explained Ya, by our teacher. ya. Lanjut, number 23. She translates the text every day. Hmm. Untuk objeknya is the text, kata kerjanya translates. Si ini termasuk simple simple present uh, present simple. Ya, No, translate ada S-nya ya. iya, Hmm. no, that the Ya, text objeknya ya, the text. Mm-mm. the text the text is translates The text. translates Kenapa pakai is? Ini kan teksnya are ada berapa? are Satu atau lebih are dari satu? Ya. lebih dari satu. The text Mm-mm. are translates Mm-mm. translates by her every day. Translate-nya menggunakan bentuk ketiga jadi apa? Masa bentuk ketiganya? Translated. Tambah ed. Oh iya, translate. Ya. By her every day. 24. She is watching a she is watching a comedy film now. Mm-mm. A comedy a comedy a comedy film Mm-mm. is being watched by her Ya, now. ya betul. Watched ya. Watch A comedy film ya is being a watched by her now. 25. He put the candle on the table. Mm-mm. The Ini candle. seperti The the candle ya. candle. Ini termasuk past tense, present tense. Ya put ya. Ini termasuk
Iya, past tense. Past tense atau present tense, Mas? Kalau present tense kan dia harus pakai s belakangnya. Karena dia dimulai apa subjeknya he. Bener kan? Puts. Kalau Iya. simple present. Jadi ini termasuk past tense ya. Past tense kan bentuk pertama, kedua, dan ketiganya sama ya untuk put. Put, put, put. Karena kalau dalam simple present tense, untuk subjek he ini, dia harus ditambahkan s kata kerjanya, verbnya. Jadi gitu cara membedakannya. Kalau simple present tense untuk he, she, it-nya ditambahkan s. Ya, kalau lewat selain dari he, she, it menggunakan atau tanpa s ya. Hmm. Kalau past tense kan nggak perlu pakai s. Jadi dirubah aja kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Jadi subject was where the tree plus object. Mm-mm. Coba. The the candle was the candle was kata kerja bentuk ketiga dari put. Sama kan put, put, put. The, the candle was put by him on the table. Ya, the candle was put by The him on the candle. table. Number 26. Pam has bought a new ring recently. Ya, termasuk tenses apa? Termasuk termasuk simple, not simple, Ada termasuk kata has-nya. Jadi present termasuk, perfect tense. ya, betul. Present perfect tense. Ya, objek dari kalimat ini apa? Objek dari kalimat itu a new ring. Ya, a new ring. Jadi, A new ring been has been a mm-mm. new ring has been bought by Pam recently. Ya, the ring atau a new ring has been bought The- by Pam recently. by 27. he will 27. correct the mix the mix mistake. Mm-mm. The mistake he will be correct by him. Koreknya berubah menjadi bentuk keberapa? Correct. The mistake he will corrected by him. Ya, the mistake. The mistakes. Ada S-nya ya. The The mistakes ah he will will he be will be correct by him. corrected. Bentuk ketiga. The Yeah, mistakes corrected will be by corrected him by him. by Nanti him. 27. I have got a beautiful present. I have got a beautiful present. Objeknya apa? A beautiful present. Ya, Kata jadi a beautiful present. kerjanya kata kerjanya got, Mm-mm. subjeknya I. A Mm-mm. beautiful pakai atau pakai Oke, the a lebih beautiful present. Karena di sini udah ada depannya pakai a. Jadi a beautiful present yang mengartikan bahwa satu ya atau sebuah kado. a beautiful present Mm-mm. have been Mm-mm. got got by me. Ya, a beautiful present kan artinya cuma sebuah ya, cuma satu.
Ya. Kalau cuma satu pakai have atau has? Has been Ya, has been got. got by me. Ya, itu. Selanjutnya 29. I'm playing the piano now. Playing. The Tensesnya apa di piano pakai yang pakai ing itu pakai ing pakai being itu lebih being. Being. being Mm-mm. present continuous tense. Mm-mm. Jadi gimana? I'm Objeknya apa? playing. Objeknya adalah the piano. Mm-mm. The piano Piano. will being by Will be I am now. The by piano will be by I am now. By am. me. Oh, I am. Oh, bukan I am kan tadi M-nya udah diganti, dipakai kan. Jadi tinggal by I-nya ini ketika berubah di apa di posisi objek kan ini dia di posisi sebagai subjek kan, maka dia I. Tapi ketika I-nya atau saya itu berada sebagai objek ya di belakang, dia berubah menjadi me ya. Jadi Yeah, by me. the piano The piano will be played by me. pakai will. Ini kan present continuous. Pakai am. The piano. To be Am yang cocok pakai apa? Kalau am ini kan hanya bisa untuk I. Kalau the piano ini kan termasuk benda. Jadi is ya the piano is being play by bentuk me. ketiga. Played Ya, by me ya. The now. piano. Ya, the piano ya is being played by me now. Number 31. He 31. has turned off the TV set. He has turned off the TV set atau television set ya. Television set. Hmm. The the television set. Yes. The television set Hmm. have karena cuma has Hmm. been Has 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 apa? been Has been turned by turned. him. Bacanya Turned 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 by by him now. ada now-nya nggak? Sorry, nih kan Ya, baca atasnya. ke atas ya. Oke, number 32. We receive emails every day. Ya, objeknya Objeknya itu we receive email every day. Objeknya adalah emails. hmm? Receive sebagai kata kerja, we-nya sebagai objek. Hmm. Tensesnya apa? Tensesnya simple past tense. Kata kerjanya bentuk berapa? Kata kerjanya sebagai bentuk kedua. Kalau simple past tense kan verb to Ini kata kerjanya bentuk. pertama. Jadi bisa nggak masuk ke past tense? Kalau kata kerja Enggak. bentuk pertama? Enggak. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang tepat apa? Bentar. Kalau Continuous. kata kerja No, bentuk pertama jadi termasuk tenses apa? Simple present tense. Betul. Simple present tense. Kalau simple present tense tadi rumusnya apa yang digunakan dalam passive voice?
subject, verb is MR, verb Mm-mm. 3, object. Mm-mm. Gimana? Jadi objeknya apa? Dan objeknya adalah Mm-mm. we receive email. Objeknya emails karena lebih dari satu. Pakai Receive itu termasuk kata kerja yang beraturan kan, Miss? received ya, ditambah kata kerja beraturan ya, regular verb jadi hanya ditambahkan d. Bacanya We, receive. we, we receive. Ya, betul. Received. Jadi subjeknya Mm-mm. receive the emails. Mm-mm. The email. Nggak bisa pakai the, The ya karena ada email emails. Banyak. Kalau the itu maksudnya biasanya satu. satu. Mm. Emails are received Receive. by received received by us Mm-mm. every day. Ya. Selanjutnya 33. Nick is eating ice cream now. An ice cream. Jadi an ini kan artinya atau Oh satu. ya, Sebuah es krim. Nick is eating an ice cream now. An ice cream. Uh, an ice cream now. Ya. Ini termasuk present continuous tense. Ya. Jadi objeknya adalah an ice cream. An ice An cream. ice cream Mm-mm. is being eat by kata kerja eat It berubah nggak? adalah Ketiganya apa? ya berubah. Verb tiganya eat, It itu kedua. It. Ketiganya ketiganya apa, Miss? eaten. Eaten. Ya. Hmm. An Eaten ice an ice cream is an ice cream is eaten by Nick now. by Nick ya. By Nick now. Ya. Number 34. She will lend money to her friends. She will lend money to her. Lend itu apa, Miss? Mana? Lend. Oh, meminjamkan. She will lend money to her friends. Hmm. Hmm, money adalah sebagai objek. Kata kerjanya lend. Hmm. Subjeknya si tangannya tuh. Nah, jadi she will lend money to her friend. Jadi objeknya apa? The money will be lent Hmm. by her to her Tuh. friend. Ya. To Jadi her friend. bedanya lend dan borrow apa? Kalau dulu itu berupa kata benda, Miss. Ya, kan artinya apa? Borrow. Meminjam. Meminjam. Kalau lend artinya meminjamkan ya. Jadi kalau misalnya Iya. lend ini kan artinya meminjamkan barang atau sesuatu. Ya, kalau borrow itu meminjam. Ah, iya. Meminjamkan ya. Artinya tuh subjeknya memiliki barang ya, dan memberikannya pada orang lain untuk digunakan beberapa waktu. Itu pakainya lend. Kalau misalnya, boleh nggak aku pinjam uang kamu? Can I borrow your money? Gitu, gitu kan? Iya.
Nah, kalau misalnya aku meminjamkan buku itu pada dia, kan kita nggak bisa pakai borrow di sini. Jadi, I lend my book to her. Ya, jadi kayak gitu. Ah, jadi kalau borrow itu yang meminjam, Hmm. kalau Kalau lend itu yang meminjamkan. ya meminjamkan, artinya aku meminjamkan buku itu kepada dia, di situ pakainya lend. Tapi kalau aku mau minjem duit nih sama kamu, itu pakainya borrow. Ya. Selanjutnya 35. Ini termasuk simple present tense. Karena ada every year juga kan. Ya. I visit Paris every year. Paris, Paris, visit, Visit bentuk visit, ketiganya apa? visit. Visited. Regular ya, Yes, regular verb. Kalau present simple Paris. pakai to be nggak present simple setelah object? Ya, Paris. Visit by me every year. Ya, Paris. To be-nya apa untuk Paris? Uh, um, No, Paris ya. the Paris the Paris. artinya kan negara Paris itu cuma satu kan. Yeah, the Paris. Um, visited visit by me every year. Jadi nggak Every usah year. pakai the, langsung aja Paris. Ya, is visited by me every year. 36. Uh, The next one. he has already prepared the Prepared. report. He has. He has already prepared the report. The report. T-nya harus jelas The ya. report. Ya, The report. ya. The report. Report itu apa, Miss? Laporan. The report has been already. Ah, Benar. the report has been already prepared by him. Ya, the report ya has been The already report prepared by him. Gimana sampai sini? Sudah paham ya? Untuk sudah passive voice lumayan paham. lumayan ya. Oke. Nah, sampai sini kan udah nih ya, sebentar aku share materi yang lain. Hmm. Hmm. Bentar ya. Ini aku ada beberapa soal untuk dikerjakan ya. Preposisi. Kita mulai dari nomor 1 kali ya. Oke, ini dia making conversation. Aku ada beberapa latihan soal ya. Key language. Nanti aku minta email ke Elga ya. Nanti di WA aja. Jadi aku share materinya. Cuma nggak bisa pakai WA. Memang harus pakai email karena lumayan besar ya. File. Jadi yang ini adalah making conversation. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah question tag ya. Ini disebut apa dalam membicarakan apa? Di sini ya kita bisa lihat contohnya yang pertama. Statementnya adalah the music is very loud.
maka ini adalah question tag-nya adalah isn't it. Jadi seperti Hmm. seperti Iya tidak. apa? Isn't Ya, it itu artinya apa, Miss? ya, jadi musiknya di sini statementnya kan adalah the music is very loud. Musiknya itu sangat kencang, ya, isn't it? Bukankah begitu? Jadi seperti itu ya. Hmm. Bukankah begitu? Di question tag-nya seperti ini dan ini disebut sebagai question tag. Jadi ini adalah untuk apa pertanyaan yang paling sederhana yaitu kita menggunakan question tag. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kamu bisa lihat kan gambarnya di sini. Yang ini ada satu orang besar dan lainnya adalah yang apa? Average gitu ya. Jadi yang perempuan yang apa yang average itu mengatakan he's tall, isn't he? Dia tinggi ya gitu. Jadi iyanya bukankah begitu gitu ataukah iya gitu ya. Yang kemudian adalah you're cold, aren't you? Nah, jadi ini rumusnya ya. Hmm. Jadi bisa dilihat nih, kalau the music itu kan kata benda. Kata benda itu kan semuanya pakai it. Ya, kemudian to be-nya ini pakai is. Jadi kalau question tag-nya itu kalau isn't itu kan terdiri dari is not, tapi disingkat menjadi isn't. Isn't it? Isn't. Ya. Jadi it-nya ini adalah Isn't it? subjeknya, ya. Is-nya adalah to be-nya, ditambahkan not. Jadi harus pakai seperti ini ya rumusnya. Jadi misalnya ini subjeknya kan adalah he, dia laki-laki. Nah, he's tall. He is tall kan maksudnya. Jadi dia laki-laki kan to be-nya adalah is, ditambahkan not, kemudian he. Tapi kalau dibaca bukan is not he, tapi isn't he. Ya, Isn't he? isn't Isn't he. he? Ya. Isn't Kemudian ini di he? gambar berikutnya kan kita lihatnya ada yang satu orang menggigil kedinginan ya. Sama satu lagi yang orang yang biasa-biasa aja. Nah, orang yang biasa-biasa aja bilang nih sama si yang perempuan yang menggigil. You're cold, aren't you? Kamu kedinginan? Iya. Atau kalau dalam casualnya ya. Kalau yang formalnya bukankah Well, begitu gitu ya. Kamu kedinginan ya gitu. Nah, aren't tapi di sini he? karena pakai subjeknya kan adalah you, ya subjek you ada to be-nya adalah are, maka di sini dalam question tag-nya aren't you. Jadi singkatan Aren't dari are not you? you. Tapi kita bacanya digabung gitu ya. Jadi aren't you. You. Selanjutnya I am late, aren't I? Ya, jadi aren't ini di sini first statement with I use aren't I, not am't I. Jadi untuk to be I di sini kita nggak bisa pakai am ya, tapi harusnya aren't ya. Untuk in the negative question tag. Jadi question tag ini harus selalu menggunakan bentuk negatif ya, bentuk atau kalimat pertanyaan. Ini kalimat pertanyaan tapi di sini kan kita lihat ya ada bentuk negatifnya kan. Aren't, Hmm. ada kata not-nya. Aku terlambat, ya, gitu. Ya. Aren't I? Aku terlambat ya, gitu ya. Jadi untuk apa? I ini tidak bisa menggunakan to be am ya karena seharusnya memang harus menggunakan are. Jadi aren't I? Ya. Yang ini gambar kamu, ya gambar selanjutnya ini bisa dilihat ya. Jadi ini ngobrolnya terlalu banyak gitu sampai dia bilang I am not talking too much. Ya, am I? Ya, jadi kalau di sini di depan ini kalimatnya negatif ya. Statementnya ini berupa kalimat negatif karena ada kata not. Maka di sini bisa menggunakan positifnya. Jadi nggak perlu. Jadi question tag-nya itu selalu berlawanan ya. Kalau di sini kalimatnya positif, maka di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Selalu seperti itu. Ya, kalau misalnya kalimatnya negatif, maka bisa menggunakan aren't I. Tapi kalau positif, maka di sini menggunakan am I. Ya. Ya. Jadi ini how to form the question text ya. Contohnya ini ada. Kalau maaf nih saya potong. Kalau Mm-mm. pertanyaannya is not tall, kayak
contoh nomor yang Satu. pertama itu Heeh. pakai MI enggak? He's Semisal not ada he's is not not tall. tall. Dia kan ya nggak bisa pakai I karena subjeknya adalah he. Ya kecuali kalau misalnya tadi kamu bilang I am not tall, aren't I? Gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, how to form. Bagaimana nih membentuk question text? Jadi a positive statement ya. Jadi kalau statement positif ini diikuti dengan negatif. Jadi selalu seperti ini ya. Jadi kalau statementnya positif ya, maka question tag-nya negatif. Tapi kalau statementnya negatif, maka question tag-nya positif. Ya. Contohnya adalah the music is very loud, isn't it? Kalau misalnya negatifnya, statementnya negatif, the music isn't very loud, is it? Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Dan umumnya ya, kalau question tag ini umumnya digunakan di informal situation. Jadi bukan formal ya. Di form informal atau casual. Hanya untuk orang-orang yang kamu tahu, tapi nggak bisa untuk formal situation ya. Untuk orang-orang tidak kamu kenal, itu tidak bisa. Oke. Nah, ini ada latihan soalnya ya. Bisa dilihat add question text to the sentence ya. Nah, kita akan mendengarkan sebentar. Oh, oh, sebentar. Aku kayaknya tadi belum share ininya ya, musiknya. Sebentar, aku ulang lagi. Tadi kita sampai di sebentar. 14 ya. Ya, My name is Jack. dengar suara My name's Jack. suaranya nggak? Iya, dengan Sebentar ya. 14. I'm Charlotte. My name's Una. Tunggu. Oh, sebentar. Salah sepertinya nih ya. Level 1 ternyata. Hmm.
Bentar ya. Salah level. Ya, ini udah benar ya. Dengar suaranya nggak? They're good The- dancers, aren't they? Ya. The good dancers Mm-mm. Ya, attend. ini ya. Aren't they? They're good dancers. Are they? Ya, ini contoh yang pertama kan. Selanjutnya coba didengerin baik-baik ya. Nah, bentar. Kok nggak jalan? They're good dancers, aren't they? She's not very well, is she? Mm-mm. Number one, jawabannya apa? Soalnya keputus-putus, Miss. Diulang ya. Mm-mm. She's not very well, is she? Gimana? She not very well. Is it? She's not. She's not Yes. very well. Is she? Is he? Is she? Kan she depan. Yes. Dia perempuan. Is she? Mm-mm. Ya, is she. Selanjutnya. You're not leaving now, are you? I'm not leaving now. And and you? Diulang, mau diulang? I'm not leaving now. You? Bukan. You're not leaving now, aren't you? Ah, Ya. You're not leaving aren't now, aren't you you? are not. You are not leaving now. At you? Ya. Selanjutnya yang ketiga. Her dress is beautiful, isn't it? Bisa dengar? Yang pertama yang gak kedengaran. It's Diulang very ya. beautiful. Her dress is beautiful, isn't it? Pertamanya dress is beautiful. Her dress is beautiful, isn't it? Her dress. What dress, Miss? Dress. Ah, Dress. her dress is beautiful. Ya. Is it? Is it? Isn't it? Ya, karena dress kan termasuk kata Isn't benda. it? Hmm. Isn't it? Ya, selanjutnya. Her dress. John's hilarious, isn't he?
Perhaps Arya isn't he? John's hilarious, isn't he? Perhaps Arya isn't he? Nggak bisa translate yang ini. Yang ada di screen, coba lihat. Ada soalnya di screen, jadi kamu tinggal ngulang. Di screen. Udah number 4. Kan itu nggak bisa lihat, Miss. Oh, ini Cuma udah di share screen? Nggak bisa lihat? buka. Ini di slide audio. Sebentar, ini udah aku share screen yang ini gambar bukunya. Coba aku Nggak share ada, ulang. Miss. Oke. Bentar. Udah kelihatan? Udah. Oke, yang number 4 sekarang. This is beautiful. 4. Itu number 3. Number 4. Ya. John hilarious. Mm-mm. John's hilarious. Ya, jawabannya di sini apa? Is it? Isn't it? Isn't it? Bukan it kan John. John kan bukan benda. Isn't isn't Dia laki-laki apa? Kata pengganti untuk dia him? laki-laki. Itu kan him itu Him. sebagai objek. Kalau sebagai subjek, He. ya, jadi isn't. He. Isn't Ya, he? hilarious tau nggak artinya apa? Enggak. Lucu. Hilarious. Lucu Jadi itu. hilarious. Jadi maksudnya si John ini sedang melucu gitu ya. Kepalanya dia taruh di bawah, kakinya dia taruh di atas. Ya. Jadi John ini lagi lucu gitu. Atau John ini lucu gitu ya. Bukan, iya enggak. John ini lucu ya. Selanjutnya, You are hmm, tired. ini kita dengar ini apa? Nambah suaranya dulu ya. You're tired, aren't you? Gimana? You are tired. You are tired. You are tired, aren't you? Ya, number Aren't 6. you? The music is fantastic, isn't it? The music is fantastic, isn't it? Isn't Ya, it? jadi bukan musik tapi music karena u-nya kan dibaca u. Coba kita dengerin lagi. The The music is music. fantastic, isn't it? Ya, jadi the music. is The food isn't healthy, is it? the food is not healthy. Is it? The food isn't Is it? healthy, is it? Is it? Ya, the The food food is not isn't isn't. healthy. The food isn't di sini isn't. Jadi isn't bukan is not. The food isn't healthy. Healthy. The food isn't healthy, is it? Ya, is it? Ya, karena di sini kan kalimatnya negatif ya. Jadi di sini apa question tag-nya harus positif. Ya, selanjutnya kita masuk yang selanjutnya itu yang 15. This venue isn't very nice, is it? Apa yang tadi dia ucapkan? This venue is very nice. Is it? Ya, Is it? betul. The weather is perfect, isn't it? The weather is perfect. Isn't it? Ya, The food is delicious, isn't it? The food is delicious. Isn't it? Isn't it? ya, ya.
You're dressed nicely, aren't you? You are dressed nicely, aren't you? Ya, It's very cold, isn't it? It's very cold. It's very cold, isn't it? ya, Isn't Sampai it? sini udah paham ya? Paham, Miss, cuma susah bacanya. Isn't it? Ya, karena digabung itu ya, Kak ya. Iya, Jadi sama kayak kayak aren't they? satu Isn't it? banget gitu loh. Isn't it? And Iya. aren't isi sedikit mudah. Yang susah isn't it? And Yang is it? Is Is it? it Is it? sama isn't it yang susah. Ada lagi Iya, nggak? Kalau aren't, aren't. Bisa, masih bisa. eh, Yang kaku di oh, lidah, isn't it? oh, iya. Oke, ya. Jadi hari ini cukup sekian ya, Kak. Nanti kita lanjut lagi ya. Minggu depan. Oke, Miss. Iya, minggu depan. Nah, nanti kirimkan emailnya ya, Kak ya, melalui WA. Nanti aku share ini bukunya Oke, melalui email. Miss. Ya, thank you so much, Kak Elga. Have a nice day. Thank you, Miss. Have a nice day.